Ako si Irene Juliane nga manhay-ay og sapatos. 40 years nako nga ginabuhat nako ning trabaho. Sayo sa buntag, mag-abri ko diri. Naay customer, ako ang, unsa na ma'am, patay ko sapatos nay. Naay pulis, naay maestra, naay trabaho og city hall. Naapoy kanang pareha po ninyo, ana, papareha nato. Makakwarta lang ko, sir. Pila po rin mong pangayo na, 180, 200, pinakataas man 200. Daghan ma'am, kanang mangguna, manlabandira, manglampas, magyaya og bata, pagkadaghan ma'am, malimpyo og balay, daghan kayo. Kay dagko naman akong mga anak, murag hayahay nako. Mao ni akong gipili nga manahi ko og sapatos. Murag gini akong pangarap ma'am nga hatagan ko taas kinabuhi sa Ginoo nga nya dungag pod nga daghang ko customer nga buduol sa ako sa matag adlaw-adlaw. Wala ko nagalaag ma'am, nagatrabaho ko sa balay. Kanang dili ko kanhi isa ka adlaw, mangguna ko, manlaba ko sa among balay, dili po ko magmarites, maglaba ko. Pagkaugma, dili na ko sa sapatos, manahi. Sa Mindanao, gusto ko mulaag og talikod, kanang kanibad. Taga diri lang ko ma'am, pero wala ko kalaagan ng talikod, kanibad, pero kato na ko kaputian. Kanang talikod yun nga, gusto ko mulaagan ng talikod. Kani akong trabaho, lisod kaayo ni labi na lang katang lapalapa. Pinakalisod yun ni sir, matusok ko akong kamot. Sa pagtahi. Sige lang, okay lang.